magbabasag kasi may bigay na naman nun eh. Basagin mo pag sinuwerte ka, try natin. Oh, try natin. Pwede natin i-try eh. Sabi yun. Pwede mo i-try pre. Kaso, yun nga, maubos mo yun. Eh, bahala ko mag-third advance agad eh. Kung magwawas tayo, mag-ano. Wait na yun. Yung glider. Ayun. Try natin. Baka mag-success. Sayang naman yung Ma'am tapos hindi magsa-success. Yung SS mahirap dyan eh. Pero yung pagbukas kasi, boss, yung pagbukas, di ba magkasabay na sana? 10%. Ay, hindi. F2P ako, baliktad yan eh. Pag F2P kasi, boss, baliktad. Pero kung mag-success, sige, try natin kung mag-success. Uya! Wala pala. Uya! Yo! Yung Morion, si Morion eh, kahit 10 dice yung boss. Problema yan, 300 Morion. Uya! Eh, wala pa pala. Ayaw. Ayaw pa click. Pag nag-fail, gawa bago, no? Hindi. Ito, ipi-55 ko na yan, Rapier. Iyan, oh! Success, oh! Kita ko, success, pre. Success, nakita ko, eh. Success, oh, success. Nakita ko. Success, oh. Kita ko, success, oh. Success. Hinihigop, oh. Papataas. Ibig sabihin niya, nagbubunyi. Mamaya yung 12 na. Hindi, bubuksan ko na to. Ito. Dito ang technique sa pinakadulo, sa taas. Yan. Kita ko, eh, no? Ayan, no? Oh! 50-50. Okay, 50-50. Basta F2P, 50-50. Sure ball. Pag F2P, 50-50. Sure ball plus 6. Oh, diba? Pag F2P, okay na yung weapon eh. Unahin muna natin yung mga katulong sa atin para makapag-AFK. Ito. Ulitin ko ulit. Pag F2P, 50-50. F2P, oh, 50-50, oh, F2P. F2P, 50-50. F2P, 50-50, sure plus 6. Sure plus 6, F2P, eh. Basta F2P tayo, sure plus 6 lagi. O, diba? F2P, sure ball, plus 6 always. Diba? Okay. Ulit tayo, ulit, ganun ulit. Ganyan. Yan to, sasalita tayo F2P, 50%, gano'n. Diba? Ayan o. Probability. Ganyan. Ito, o. Basta 50-50, F2P, sure plus 6. Diba? Okay ng keywords natin, diba? O, diba? O, diba? Ay, maniwala sa akin eh. Uy! Melee damage. Pwede na. Pwede na yan. Yung range dual nga lang. Pero pwede na yan. Melee damage, maybe. Pwede na yung boost. Max rate. Pwede na yung boost. Pwede na yan. Ay, maganda na yan eh. Ganda yan yung bugs. Long please. Ganda lang siya. Uy! Yes! Ganda na rin yan. Nililisi skill din. Pwede na. Yes! Dami shred yan. Pwede na. 2 putok. Sobra pa. 2 putok, pre. Perfect pareho. Mas maganda pa sa main phone. Para sa tatang dala kong manok. Manok pansabong. Na makapag-plus 5 ako ng Jewel po eh. Magbibiyernes na.
papakita mo. Yun, nice one. Nice one. Nice one. Okay na, na-plaster ko na yung hard glass. Okay. This focus. Ooh, nice one. Plus 4, please. Yo, nice one. Plus 5, please. Plus 5, please. Yun, plus 5. Yes! 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 Ayos na, makapagmasartan na ako. Makapagmasartan na ako, yes. Nadali mo ba? Sabi mo na nararamdaman ko eh. Ginigil ako. Plus 5 ako, ginigil talaga ako. Talagang the best talaga ako. Pag talaga nag-a-ups ng F2P, talagang magaling sa pitigan to eh. Basta yung mag-bugs na yan, lakas mag-ups niyan. Nagigigil ako eh,